खुलुमगा दिनै चिनी महाराजा वीर विक्रम मानिक्यनि आजायमा सालनि बिसिं दिनै किसा स्पेशल ताम हमले से जे बिनि आजायमानि तिथि दिन सह जों दिनै जरानो मानो बागै जों जत मानजानाय रक खूब सौभाग्य कारण आमाहाय महान राजा आजायमा दिन तिथि माननानै खूब कष्ट दा जागा सम्मान जाखा माने जों सौभाग्य ओमफ्राय जों दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तरफ थेकिया नरक फाइमानजाक फाइजाक जोंनि ताकु संनो मेडिया संनो आनि खागा हामताय हामजा मंगियाफोर जों दिनै प्रेस मिट खामानि उद्देश्य दिनै महाराजा वीर विक्रम मानिक्यनो तै जे जों सामुं खालाय फैमानि आबो दिनै साना थांगाय जों साक्सेस ना हिमना कारण ताम हमले दिनै आसुक दिननि सिमि दिनै डिमान्ड दंमानि राजानि आजायमा साल छुटि मानानि आर बरे राजानो त्रिपुरा राज्यनि मडेल हिसाबै जे जों बिनि आदर्श हिसाबै थांनानै बा तंनानै जे मुंखौ मानि नाहारमुं आबो दिनै नग नग थाङै पुछका बा प्रत्येक बरंना ताबुक साइमानगा महाराजा वीर विक्रम मानिक्य साबो रं तेसा सानाम सङो जे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि सामुंखा तांमुं तुइमुं ताय हुकुम मानोना चिनी जे त्रिपुरानि अस्तित्वनो जों जेसेबानो नारेगनानि अबन लगे जों तैसा कोइनाम सङो जे राजबारि बसकांनि जे चिनी माइलुमा कोलमा ताय चिनी मा दुर्गानि मन्दिर आबनबो चिनी क्षत्रियनि माध्यमे आरो मतायनानि उनफुन जोंहाबो नायखलै दङ एबं राजप्रसाद बसकांगो जे आगि साजौलांमोन आबनबो तैसा चिनी राजानि बुमखांरoi साजौनानि बा उनथुन एबं आरो चिनी राजारंनि मूर्ति एवं बंनि मांगपिलि उनथुन आबो जों नाय दङ एवं सामुं खालाय दङ आबो अंनाय बसकांनि 2 बोसोरनि बिसिं आबो अंगानो जों खागायो चिनी जे सानमुं जों दिल्ली माने केन्द्र सरकारनावबो जों रहरै दङ कागज पत्र लिखित बागे ओमफ्राय आरो तायकिसा आं सानान मुं संखाय थानाय 1.5 सप्ताहसोखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मुङै जे चिनी बुरै बदलकारि हानाय जे सामानि आमो चिनी सय जे महाराजा वीर विक्रम मानिक्यनि नाहार मुंगो कलायाबो तामो हमले बुरैनि आमतिखाय कोनो बदल खालायमाया कारण आबो चिनी रायदाबो करै तांगे करै हमले चिनी जे समाज व्यवस्थाबो बुरै करै हायको गया चिनी समाज व्यवस्थाबो अलरेडी चौकदिरी एवं चौकदिरी जुग अचाय जुग अमो हायकलायसे चिनी सामाजिक व्यवस्थाबो श्रामिक कलांजाक महाराजा वीर विक्रम मानिक्य आबनो बबाइके आलादा खालायमान आबनि लगे नुकजागो जे चिनी सामाजिक व्यवस्था बा समाज बना थांगा हांगाय सक गोनां नांगौ माने बिहिक बिषय पूर्ण नांगौ जेटा रान्दी रान्दाखायजां मान उइमाया जेटा चिनी अन्य बंशनि बा अन्य जात क्षत्रिय बर कायजाक जात आबर चिनी सामाजिक व्यवस्थाबो तंगैमाया समाज दङ किन्तु समाजनि अख्रा बा समाजनि थैदुरनाय नेतृत्वरिनाय आबो उंगैमाया ताम हमले बरंनि आ जे बदल सारनाय बा जे बरक आबनो सारामगा आबो राजनीतिनि उद्देश्य सारामगाना सुममानसो ताम हमले अमहाकलै समाज उइनो एर माने बरक जेबाबे बरक चिनी समाजनो नष्ट खालामनाय दङ कयेकदिन परे हंगे बरक बुरिरमबो असाय सारामनाय आबो कि सम्भव जा आमनो चिनी जत त्रिपुराबासी चिनी त्रिपुरासरना आं बयनामो सङो अमहाय कुसंस्कार समाजनि असामाजिक सामुंखायनाय रंनो कोनो दिन बोखातारदि एवं बरक बाय ता पाइजाकदि कारण कोनो दिन आबो जेटा चिनी समाजनि रीति रायदा हुकुमो मुकुमो जे सुनो कलां थांमानि मते बुरिरक दङ बजागा दं अचायंबो अचायजोंनि लगे जगुलिया माने जगुलनाय जोंमै दङैमोन किन्तु आ हिनै बुरि बदल क्षत्रिय समाजनि आबो उंगैमाया एवं खालायमायाबो अबैध एवं सामाजिकनि बायरे माने समाजनि नियमनि बायरे थांगा इके अमहाय बर रगनो आं कयनामु सङो जरा चिनी त्रिपुराबासी चिनी साधारण बर रगनो अमहाय सामुं सिदारा थांनाय रगनो लगितारिदि एबं चिनी गुबै गोथारनो तुइ जों तंना नांनाय कारण जों देव बर्मा हिंजागो मानेनो मोतायनो रखा खायनायसै देवनि बर्मा माने
नर अब जतन नुखाना जे जों शिकार बा जुद्ध थांगा खाखलाबो जे जोंनि तीन बा एक लवानि खाखलाबो थेबो जेटा कल बा गुली को खांखाय तीर को खांखाय हाफ माया जादनै भरमा दं अब माने रक्षा खायनाय के देवनो से जों रक्षा खायनाय के जों देवनि देव देवीनि बायराव जों थांगै बरमनि रीति रायजोनि बायराव थांगै जों कुनु दिन समाजमा अरे करे सरामाया जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि गय जत जोंनि त्रिपुरासा এবং त्रिपुरा भाषी जतन कबगो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो राग रेनानि बागै जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो रायदाव तन्नानि बागै नरक जत सुनो लगिरिदि जे बररक जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो फुनुगै राजनीति खायनामो जंजानाव आबरनो बहिष्कार खालायदि बमनि लगिता थानि आबो नं थानानि कयमो के मसक साइनानि दिनि महाराजा वीर विक्रम मानिक आसायमानि साल काहामो जोंनि त्रिपुरासारनो कबुमो जोंनि लगी दङ जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि भाइस प्रेसिडेन्ट ब जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि गय जतन ककसार साल তিনি जन्माष्टमी तिथि श्रीकृष्ण যিনি परम पुरुष যোগাবতার धापर যোগनी जे যোগাবতার শ্রীকৃষ্ণনি जन्मनि दिन এই তিথিও যিনি কলিযুগ বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর বব 1908 ব আচাইখা তিনি তিথিও এবং এই তিথি তিনি চরপ সাকাই তিনি 19 अगस्त 2022 फाइ मिलिखा बेलाय कथार जों वीर विक्रम माणिक्य बाहादुरनि आसायमानि सिमी ब इनको माजरा बनि प्रयाण महाप्रयाणनि जरातै मात्र 39 बছর যথেষ্ট मानसि किन्तु बहाय बिजन कारार इब्रासानि बिसिंग मात्र ब राजसिंहासन आचुमानि उलो मात्र 10 बছর समयनो ब यूरोप वाइथाम थांखा यूरोप आफ्रुनि जे सेकेंड माने द्वितीय विश्वयुद्ध चेंगमानि नाइद्रक चेंगिया सानि जे ब मुसालिनी हिंदी आफ्रुनि जारा जारा जे तंनाय इंग्लैंडनि राजा रानी हिंदी एवं आफ्रुनि जे यूएसए नि जे प्रेसिडेंट बरबय ब मालायका आरोनि जे समाज संस्कृति राजनीति न ब बुजिवैनाय ब त्रिपुराव फाय बने शिक्षा संस्कार बहायके विस्तार खायनाय ब मनि बाय ब चिंता भावना खालाय ब दिशानो ब फुनुक्का एवं बनि सामुं बतांगो प्रथम न ब समाज न पुराटा जे स्टेट बा एकटा राज्य न चालंना थांखाय बनि जतन चिकन इउनिट पापा पाराव जे चौधरी जे सिरिसितिन सिमी जे पालाय फाइमानि सिनि थांनाय दांगायमा दांगाय फाने उलो जों हिनो जे सिनि सुब्राय राजा त्रिलोचन बंका शिवनि बरे आसायो हनय शिवनि मुंगे बनो सुब्राय राजा हिंजागो एवं सिनि असाई योग जे सामु बुमु खाइफ्रु अलरेडी सुब्राय राजा बय खालामनानै हिंजागो तागो प्रतिटी मंत्र बनो जों प्रतिटी चिनि सामु बतां सामु बुमु दगो जों बरि बुमु माखो सुब्राय राजानि जे फुनुक खालामनानै जे दिशानो एकमात्र इ कलिओ वीर विक्रम माणिक्य बाहादुर पुरोपुरी भावे समाज न बराबरिना बागै पाराओ साकांग यूनिक आगिनी जे पालाई फैमानि जे चौधरी अचाय खांडल कारबारी न ब सिस्टेमेटिक भावे आधुनिक संस्करण न ब माने चेंखा प्रथम त्रिपुर क्षत्रिय समाज माध्यम वाप्रो जमातिया हदा तंमानि रियांग राय तंमानि एवं कलय ताई काइपें रंगनबो ब आफ्रो जतन माने क्षत्रिय मर्यादा ब रिलांखा आफ्रो एवं समाज चेतनाओ बनुखा जे प्रथम न समाज न जेमन संगठित खायना नांगो लगे लगे शिक्षानो विस्तार खायना शिक्षानि बागै ब 340 टानि बेसि ब स्कुल तांलांखा आ पिरियड माने 1930 हইতে ब 1947 जरा प्राय 340 टा ब स्कुल तांलांखा आबुन बिसिंगो एमबीबी कलेज बनि अवदान ब कलेज नि इको ब खेलंखा आबुन यागलो ब लामानि डेभलपमेंट नि बागै जोगाजोग व्यवस्था नि बागै ब आगरतला हইতে धर्मनगर जरा जे लामा बतां अम ताव ब राजानि पिरियड नि जे गेजेट नोटिफिकेशन दङ आफ्रोनि इंजिनियर नो निनै ब वार्क अर्डार रिमानि दङ माने न
प्रमाण जे इ लामा रंग ब पुरोपुरी संस्कार खाय लामा सानमानि धर्मनगर जरा आसाम आगरतला रोड आबो बनि क्रेडिट न ताई द्वितीय विश्वयुद्ध नांगमानि साखांनो ब आपरो सिंगार बिल ब एयारपोर्ट सानामखा कारण फातारको थांना हंखाय যোগাযোগ ব্যবস্থা কাহামুনা হंखाय ब नुगैखा इउरोप थांगै आबन बागै ब विमान व्यवस्था ब चालू खाय এবং প্রথম ब नुखा जे गणतंत्र फाइनाय राजतंत्र पाइनाय जेई कारणे ब प्रथम 1937 सनो ब संविधान त्रिपुरा राज्यनि संविधान बसुइलं এবং সেই সংবিধান পুরোপুরি রাজ্যসভা লোকসভানি প্রভিশন দङ ইভেন নগর পঞ্চায়েতনি প্রভিশন এবং চীনি ভারত যে হাতর যে ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষনি যে সংবিধান 1947 চেঙ্গ 1950 পাই কিন্তু বনি 10 বছর শাখানো কিন্তু বীর বিক্রম মানিক্য স্বীকার বনি প্রথম ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল বন সানামো এবং যে ব্যাংক ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক তাবুক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ঠিক ও অনেক শাখানো 1937 সন ব ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক ব সানামনখা ইনকাই মূল বিষয় নুখা যে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য যেমন সমাজন রাবেনা বাগত সামংখাইকা লগি শিক্ষা ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা আবনি লগে লগে ব পুরোপুরি যে ক্ষত্রিয় রাজা রংনি বিসিংহ যে ইউনিটি দরকার ব 1938 সন ব অখিল ভারতীয় স্তরনি যত রাজা রংনি ক্ষত্রিয় মণ্ডলিনি ব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত এবং বন প্রথম হিন্দু টেম্পল লন্ডন 1938 বিষ্ণু মন্দির বাগৈ ব রাংরিখা এবং আব তাও বতং ইংল্যান্ড ইনকাই মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য যে নাহারমু তিনি বনি নাহারমুখা সমাজ ব সুশৃঙ্খলভাবে চিনি বরক চিনি টিপ্রাসারাव মিলিলাই থানসাকে বনি সংস্কার বনি আধিনি রীতিনীতি রায়দানো দাঙ্গাইফা যেটা কালাংমানি চিনি তাংমুং তুইমুং তাই হুকুমু যে চিনি কালচার মনোনারঙ্গা বাগৈ ব ইউসুক সামুংবা তাঙ্গো তাংলাংখা কিন্তু 47 নি উলো অনেক বছর ই ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ বা চিনি চৌধুরী ব্যবস্থাপনা বা চিনি কাজকর্ম তুই অনেক রাজনৈতিক অনেক কিছু বন ধ্বংস খাইনা বাগৈ সামুং খাইকা এবং ও সামুং বাতাংনি কারণে চিনি পারাও যে চৌধুরী সিস্টেম ইভেন কাইলাইবাড়ি রঙি যে পদ্ধতি তাবো সদর যে কাইলাইবাড়ি যে তুই লুমানি যে সাত পড়া চাদোয়া সুঙ্গইয়াখনে যে তুই রুমানি যে লুমানি যে পদ্ধতি অম কিন্তু খোয়াইবাই বা কমলপুরায়াং স্পেশালি বাংলাদেশ বর্ডার বাই কিন্তু পেটিবাড়ি তাঙ্গইছে কাইসিও ওয়ানসারনি মুকুট গান্ধী তাম হিকাই রাজা যে রকম ভাবে ফুরুং কালাংমানি ও তংমুন তা তংদে তংখাখাই নরক শাস্তি মানাই অমাইকে একটা আন্দোলন আরো চালু যে কারণে চিনি যে ক্ষত্রিয় বসংনি যে সমাজ ব্যবস্থা অনেক ভূমিকাছাড়া 70 বছর কামাই থাংমানি উলো 1908 প্রথম চিনি মানগানাং লেখাপড়া সুইকুরুং এবং ডক্টর চিনি 2008 চিনি ডাক্তার অতুল দেবন প্রথম তাইসা সংসাপিকাই ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনে অম বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মণ্ডলী বা সমাজ যেটা অমবাই কিচা ফেরমানি কারণ অমতে কিচা আধুনিকভাবে তাংমুং তুইমুং হুকুমনো রুগইয়াখনো অম সানজামান 2008 ইনকাই অমনি পুরোপুরি রাজনীতি ঊর্ধ্বে কিন্তু চুং দুঃখনিক তিনি বনি আসাইমানি সালো কাথার দিন কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিও আং মাসাও চুং থাংনাই 14-15 বছর দইরা যে সমাজ ত্রিপুরাসারংনি যে শিক্ষা ব্যবস্থা চুং রাবিনা বাগৈ সুব্রাই মিশন ট্রাস্টনি মাধ্যমে কয়েকটা স্কুল প্লাস শান্তিকালী মিশন ট্রাস্ট বা মিলিওই চুং চিনি বরফ পাড়ারব যে তংনাই চিনি সংদুক বসংনি মুখসাগ্রংনি লেখাপড়ানো তুই এখন চুং যে চেষ্টা খাই তংমানি উলো চিনি ই যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ সিদ্রারি না বাগৈ চিনি বিসঙ্গন চিনি তাকে কিছু অংশ বড় অন্যভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ তুই এই সমাজ সাবাই নাই তাবুক বড় সঙ্গ যে না ক্ষত্রিয় সমাজ যদিও লামপ্রবাথব রিবই চুং কাথার যে কোনো অসুস্থ শুদ্ধ খায় যে কোনো সামুকটরনি সাকাং চুং লামপ্রবাথব রিব কিন্তু বরক্ষায় লামপ্রবাথব যেমন মাদেব মহাদেব সব সময় পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব চিনি আ বিসিংহ তাবুক সমাজ বুড়ি বদলহীন সাকাক্ষী রাখা ক্ষত্রিয় সমাজ যেহেতু চৌধুরী বনি ইউনিক শাখাংখা রাজা বনি কাছাড়াও বনি সর্দার রক্ত বিভিন্ন বেরেন
पारानि चौधरी जुग सारा बो चौधरी चौमैया साइमी इनकाय राजा बो रानी सारा राजा उमैया इनकाय हिक साइ सारा ই সমাজ পদ্ধতি যেহেতু হিক সাইলুকা প্রত্যেকটা ফ্যামিলি ইউনিক নি মূল বনি হইতেছে জনসংখ্যা ফাইনাই সমাজ হিংকাই অর হিক সারা যেমন চৌধুরী উনিয়া হিক সারাবো রাজা উনিয়া রানীমা দংনাই ই পদ্ধতিও চুং বাহিকে বুড়ি বদল ক্ষত্রিয় উমই মানলা অম চিনি আসুক ফাং ব সাকা চিনি তাং ফাং ছোট হিংকাই অম ঠিক ন চিনি অম প্রটেস্ট মানে কারণ খাই কোনো সময় সমাজ ন সিতরারিনানি উদ্দেশ্য তুই যারা যে ফাইনাই র ব ব্যক্তি স্বার্থ তুই ফাই চুং যে থাংনাই 14 বছর 15 বছর যেটা চিনি নিজেনি রাং পয়সা খরচা খাই চুং যেটা খাই তুই দুলই তিনি জোড়াতেই ফাইকা ক্ষত্রিয় সমাজ তিনি আগে চুং 2000 মানে 15-16 প্রথম বীর বিক্রম মানিক বাহাদুর আসাইমা সাল পালাই প্রু চুং যতই 8টা 9টা জায়গা সে খাই তিনি 2022 তিনি উঙিয়া হিম 700-800 জায়গাও পালাই যাবে তোমার তিনি যতন খাইলাই তারপরে রাজনৈতিক দল উপর সাইমি অপর উদ্দেশ্যতেই খাইলাই কিন্তু খাইতন যে জানে উদ্দেশ্যতেই খাইতন কিন্তু বীর বিক্রম ব যে প্রকৃতভাবে ব রাজা সিমিয়া ব বড় এবং চিনি ত্রিপুরাসানির মধ্যে ব একটা আদর্শবান যেমন রামকৃষ্ণ মিশনে বিবেকানন্দ যেমন হিন্দু রঙে আদর্শ বীর বিক্রম মানিক বাহাদুর চিনি ত্রিপুরাসানি থিনাং নিবাগৈব চিনি নাহার মুন্ন সাকাং ক্লাংনা বাগৈ ব চিনি আদর্শ বন তুই চুং মা নাই এবং পৃথিবীনি দরবার চুং চিনি পরিচয় ন তাই বা সাকাং আগুনাখাই একমাত্র বনি আদর্শ নয় একমাত্র আদর্শ বন চিনি হিমেন হাই ইনকাই অমতে কাইসা সানামু সঙ্গ সমাজ 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 সংখ্যা বনি হাজার বছর দইরা বনি কালচার ন বব্ব বাহিকে তুই দুলই বাহিকে তাংমুং তুই মুং হুকুমু মুকুমুন তুই ফাইকা অমুখা বনি পরিচিতি কোনো জাতি ইনকাই ও তাংমুং তুই মুং হুকুমুও কেবল যদি আং ক্ষত্রিয় সমাজ হিনই কোনো তে কাইসা ধর্মনি বরগ্ন ব পাগড়ি সরই যদি ব ক্ষত্রিয় সানানো নাকি আবো উনিয়া কারণ কোনো দিন তগ্ন নো ময়ূর সানামাইয়া তগ্ন ব এভিয়ান ভ্যারাইটি ফানয় এভিয়ান নি ব তক নাই যেটা কায়ক পুংনাই তে কাইসা অংখা ব ময়ূর খায় ব ময়ূর নাই কারণ ময়ূর নো বন নো তখানো ময়ূর সানামাইয়া ঠিক তদ্র আনি সানামুসুমাখায় সমাজনি প্রতিটি বড় মিথেনে আনি কইমু যে যারা মানে প্রকৃতভাবে দেশ ন হামজাং নাই নিজেনি জাতি ন হামজাং নাই নিজেনি ধর্ম ন হামজাং নাই নিজেনি কালচার ন হামজাং নাই বড় কোনো সময় বই বাই তা ফুমকজাদি এবং প্রকৃতভাবে যেটা কাহাম ন রুগই আপনি ফাইদিনর কোনো সময় ফানো থুরুকসানো নো যদি পাগড়ি সরে ব ক্ষত্রিয় নেই ক্ষত্রিয় সমাজে বড়খিনি উকলগা আসুক রিমাবাই ব ক্ষত্রিয় উংমাইয়া কারণ ব কোনো দিন চিনি তংমুং রায়দা লামপ্রা ওয়াথকনি মানিনাই ব উংমাইয়া কাজেই ত্রিপুরাবাসীনি থেকে আনি অমনক কইমু ক্ষত্রিয় সমাজনি মুঙ্গে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক ফায়দা নানা নাই নাই বিভিন্নভাবে ইলেকশনও ফায়দা নাহানা নাই নাই বরং হইতে সাবধান তংরি চুং কোনো রাজনীতি বে গাদাল জায়গা চুং 2011-12 ব চুং আফ্রনি সরকার বাই চুং হিংসা চিনি অনেক কার্যকর্তার ট্রান্সফার খাইমা কারণে চিনি তাকু কাফ্রো কয়েকজন তাবুক উপর কিরি যাবে চুং চিন দিনে খাইনা নাইয়া চুং বাই মালাইও ঠিক ন কিন্তু বড় দাবি খাইনানি চিনি সংগঠন হিংই বড় ছানা লাচি যাগো কিরি যাগো কিন্তু যারা খারাপ যারা ক্ষত্রিয় সমাজ নতি কিরিনা হাঙ্কায় যে কোনো রাজনৈতিক বদল নুন কিরি ওই উংলা সত্য আংটি প্রাসা আঙাবো শিকার খাইনানি কোনো কিরিনা করে লাচিনা করে আং যত ননো কয়ো ফাইদি চুং মিলিলাই পাল থানসাকাই জানি ধর্ম জানি সমাজ নারক নাই আসুক ন আং সারামুসুঙ্গ অর রাজনীতি ঊর্ধ্বে সমাজও যে কোনো রাজনীতি বদল নিব তমই মানো কিন্তু রাজনীতি কোনো সময় ব সমাজ ন কন্ট্রোল খাইমিয়া অবশ্যই আনি সানা মুসুং আসুক সাওই না আং যতন খুলুমো কয়ো আনি যে ই কক নরক অন্যভাবে তা নাহাদি নরক নিউট্রেল ভাবে চিন্তা খাই নাই নিজেনি বিসঙ্গ বিবেক বিবেচনাও যে মহাদেব মহাদেব যদি চিনি লামপ্রা ওয়াথব নিজে মূল মতাই যে নারী পুরুষ প্রকৃতির তত্ত্ব হুকায় বাহিকে বুড়ি সিমি বা সমাজ ন খানাইবা বুড়িব নাংনাই চালাবো নাংনাই আসুক সাওই না যতন খুলুমকা জয় ক্ষত্রিয় সমাজ।